Hola a todos, ребят, всем привет. На всякий случай еще раз представимся, потому что это видео потом будет загружено на YouTube, чтобы все могли посмотреть в записи. Меня зовут Татьяna, mi nombre es Tatiana, soy una de los fundadores del club de Время Испанского. Я одна из основателей клуба, онлайн-клуба Время Испанского. Yo soy Edu, soy su marido y también uno de los fundadores, el otro fundador. Это Эду, еще один основатель клуба Время Испанского. Y hoy con nosotros está María, y сегодня с нами María. Sí, ahora María hablará un poco sobre pues, ella misma. Сегодня сейчас нам Мария расскажет немножечко о себе. Yo voy a ir traduciendo, я буду идти переводить вам потихонечку. И si tenéis alguna pregunta, podéis escribirla debajo del post que ahora publicaré. И если у вас будет какой-нибудь вопрос, потому что, например, говорит Мария, да, можете писать вопросы. Сейчас я публикую здесь пост, нам пока Мария о себе рассказывает. Y под постом можете писать вопросы. Bueno, María, ¿podrías presentarte un poco? Claro, primero, muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es María, tengo 31 años, soy de Ecuador, de Latinoamérica, para los que no conocen. Y bueno, actualmente vivo en Japón hace ya casi 3 años. En noviembre cumplo 3 años viviendo aquí. Vale, lo traduzco. Vale. Меня зовут Мария, мне 31 год, я из Эквадора, и большое спасибо за то, что вы меня сюда пригласили. Уже Мария в Японии, получается, живет в ноябре, будет 3 года, как Мария живет в Японии. Muy bien. ¿Nos cuentas un poco por qué te has mudado, por qué Japón и todo? ¿Cuál es la historia detrás? Расскажешь нам историю, почему ты все-таки приехала в Японию, как так случилось? Sí, claro. A ver, bueno, es un poco larga, pero voy a intentar hacerla lo más resumida posible. Bueno, en sí yo me casé con un ciudadano japonés. Nos conocimos por una aplicación que se llama HelloTalk, no sé si la conocen. Sí. Y bueno, yo lo conocí a él en el año 2017, ¿ya? Luego tuvimos una relación a distancia de unos como 6 meses. Él llegó a Ecuador, estuvo 2 meses allí, conoció a mi familia. Luego regresó a terminar sus estudios. Y bueno, luego mantuvimos esa relación a distancia por 10 meses más y finalmente él llegó a casarse conmigo y decidimos primero vivir en Ecuador, pero por circunstancias de mi país, la seguridad, por problemas de falta de empleo y todo esto, pues pensamos que la mejor opción sería ir a Japón, ¿no? Y es donde estamos actualmente. Vale, pero ¿os habéis casado en Ecuador o en Japón? Eso no entendí. En los 2 países. Ah, en los dos. En los 2 países. Qué Wow. chulo. Sí. O sea, habéis celebrado 2 bodas. Sí. Entonces, qué chulo, es Ecuador un fue sueño. algo pequeño, pero en Japón realmente no fue como una boda como tal, solo fuimos como al ayuntamiento y nos casamos, nada más. Pero sí, fueron 2 veces. Qué chulo, claro. Vale, lo voy a traducir. Да, как Мария оказалась в Японии. Она замужем за японцем, да, за жителем Японии. Они познакомились в приложении, которое называется Hello Talk, да, то есть там общались в 2017 году. Вот, 6 месяцев примерно они были, так сказать, на расстоянии, да, общались и так далее. Потом он приехал в Эквадор, так познакомился с семьей и так далее. Потом снова нужно было вернуться в Японию, там заканчивать обучение и так. И снова у них были отношения на расстоянии. Вот, ну и в конце концов они решили пожениться и играли 2 свадьбы, одну в Японии, другую в Эквадоре. И приехали не в Японию, почему? Ну, потому что в Эквадоре из-за экономической ситуации там и мало рабочих мест, и в целом, да, экономика не такая сильная, поэтому они приехали в Японию. Muy bien. Y bueno, ¿tú tienes alguna pregunta o hago yo? ¿Tú quieres preguntar algo? Bueno, yo siempre quiero preguntar cosas. Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue el momento de mudarse a Japón y despedirte de tu familia? Bueno, despedirte. Fue muy difícil. Salir de casa. Fue muy difícil porque el momento en que me fui estábamos en pandemia, fue en todo este problema del COVID y
para mi mamá fue muy duro. Yo soy la última hija y soy como la más consentida en mi casa, entonces fue un desprendimiento muy doloroso, creo. Sufrí mucho durante los primeros meses, pero creo que a la persona que más le afectó fue a mi mamá, Mm, al sentir que se iba pues esa persona tan importante en su vida. Y ella como que no lo podía asimilar al principio. ujú, Yo creo que tampoco lo podía asimilar porque pensaba de que estaba desperdiciando algo importante en mi vida, ya que yo me gradué de médico. Entonces sentí que estaba dejando cosas muy importantes atrás y me iba a un lugar a hacer nada, ya, ujú, a experimentar algo, ¿no? claro. Entonces, yo creo que ese fue el momento más difícil que para mí duraría el primer año estando aquí, porque luego después de eso pasaron muchos acontecimitos, como por ejemplo que tuve que ir a vivir a la casa de mi suegra y bueno, eso Ah, sí, eso es otra historia. esa es otra historia. Eso ya es, sí. Sí, pero claro, Exacto. tú imagino que para trabajar en Japón como médica tienes que volver a, como, no sé, no, graduarte o algo así, o ¿cómo se llama? No sé, como valorar tu Sí, título, ¿verdad? exacto, o sea, Ya, no solamente el valorar el título, sino también tener que aprender el nivel máximo de japonés, ya, teniendo en sí. cuenta que japonés es uno de los idiomas más difíciles que hay en el mundo, ¿no? Entonces, era muy complicado para mí, para mi mamá y creo que para todos en sí. Entonces, eso sí me volcó un poco a una crisis emocional bastante fuerte. Ujú. Ya. Bueno, lo traduzco. Mientras recuerdo todo lo que tú me has dicho. Bueno, me voy a ir apuntando cosas, no te preocupes, eso я estoy Ujú. bromeando. То есть я это спросила у Марии, да, что было, так сказать, каково это было тебе в этот период, когда ты переезжала, да, то есть каково это выехать из дома семьи, да, переехать в другую страну и так далее. Мария переехала в момент 2020 года, когда было всем известно событие, да, насчет пандемии и так далее. Мария также еще и самая младшая в семье. И, конечно, у Марии были там, близкие отношения с мамой, и даже она сказала, что, наверное, больше повлияло это на маму. Да, потому что мама переживала, что Мария также у нас также врач, да, и поэтому, разумеется, чтобы работать в Японии врачом, мне нужно там и японский знать на высоком уровне, и, разумеется, снова защитить свой диплом и так далее. Мама очень переживала на этот счет, и то, что Мария далеко, и то, что упускаться будут какие-то моменты из жизни, да, Марии, и в целом, и как она будет там работать, и как жить, и так далее. И также, конечно же, на Марию это тоже повлияло, да, потому что это непросто, это было, да, словно ты оставляешь, так сказать, все. Вот, и самое, наверное, сложное это было, да, это самый первый год, вот это вот все и понять, принять, и маме было не просто принять это, и понять, да, осознать, вот. И также Марии был период, и мы посмеялись, что это, ну, как бы, это другая история, когда ей нужно было жить, например, дома у своей свекрови. Muy bien. Mi pregunta es, claro que, o sea, yo diría que la cultura de Japón y la cultura de Ecuador, o sea, son dos culturas totalmente diferentes, o sea, dos personalidades como, claro, la gente de América Latina, bueno, lo que yo opino, son como más, no sé, más abiertas, más así, no sé, siempre están dispuestas a hablar, ¿no? Y las personas de Japón, como yo imagino, son más cerradas. ¿Y cómo es para ti? Y si a lo mejor me equivoco. No, sí, es así. Las personas en Latinoamérica, pues sí, tenemos esa cualidad de expresar más nuestros sentimientos, más también nuestros pensamientos. Decimos más lo que sentimos, lo que pensamos, pero sobre todo tenemos un sentido más de fraternidad al momento de conocer a alguien, ¿no? Ujú, Entablamos más rápido una comunicación, lo cual no sucede aquí con los japoneses. A los japoneses les cuesta mucho, ellos sí son personas muy amables, pero si tú quieres entrar en una amistad profunda, es muy difícil que un japonés pueda abrirse a sus sentimientos. Ellos son personas que tienen amigos para salir, amigos ujú, para tomarse una copa, pero para hablar de algo como muy profundo es muy complicado, ¿no?
Entonces, para mí eso fue muy chocante porque yo venía de un lugar donde lo había perdido todo prácticamente, no tenía mi familia y esperaba como esa, Ujú. pues esa respuesta, ¿no? De conocer a alguien con el que pueda dialogar o pueda intercambiar ideas y decir, sí, sabes, me siento así, tal, tal. Y claro, mi esposo fue una ayuda muy grande para mí. Él ha sido mi mejor amigo, pero claro, a veces uno como mujer quisiera tener esa amiga, ¿no? A quien Sí, le, sí. le, le cuentas eso, incluso también como, ay, me va mal con mi marido, mi marido a veces me cae mal. Ya, sí, es muy Pero, diferente, claro. Sí, claro, sí. entonces, pero yo no encontré eso. Al contrario, a quien encontré fue a otra latina que también vivía bajo mi misma situación. Entonces, ahí Qué entablé chulo. amistad con ella y luego con otras latinas, pero con japoneses es muy difícil por su forma de ser, ¿no? Claro, ellos te pueden hablar, pero no topan mucho, no profundizan. Incluso, si tú conoces a alguien aquí, no le puedes preguntar de entrada en qué trabaja. Es muy mal Mm, visto eso. O no le puedes preguntar de qué universidad se graduó wow, o dónde estudió. Porque dependiendo a eso, supuestamente, ¿no? O sea, es que aquí hay mucho la comunicación telepática. claro. Sí. Entonces, según en eso se fijan, ¿no? Ay, tal vez este es un tonto porque salió de una universidad que Mm, no es tan conocida, entonces, o trabaja en tal lugar y entonces no tiene un buen trabajo. O sea, hay mucha esa categorización de acuerdo a lo que haces o dónde te mm, formaste y por eso se evita hablar de ese tema. Hablar de ese tema ya es invadir la privacidad y aquí los japoneses tienen mucho en cuenta la privacidad y eso es lo que pues hace muy difícil el poder entablar una amistad con alguien. да. Bueno, lo traduzco. Да, ну, то есть я сказала, что в Японии, ну, опять же, на мой взгляд, я же не знаю, да, что японцы, они такие более закрытый народ, да, то есть такой у них очень уважают там личное пространство друг друга и так далее. В Латинской Америке, опять же, на мой взгляд, они более такие открытые, более всегда такие приветливые, готовы тебе рассказать сразу все и так далее, более эмоциональные. Ну и Мария сказала, что да, так и есть на самом деле. И в целом, когда Мария переезжала, она надеялась, да, так она же оставляет там семью, друзей, когда ты переезжаешь, да, в другую страну, и я надеялась, да, найти там друзей, близко, да, там с кем-то познакомиться и так далее, но это совсем другое. То есть, когда ты... Мы, например, когда, ну, Мария говорит, как она, да, когда они там знакомятся, разговаривают, то есть они могут сразу тебе там достаточно быстро войти в близкие отношения, потому что у них открытая такая позиция, да, где ты учился, где ты работаешь, где ты так, что ты думаешь, что ты чувствуешь и так далее. В Японии, например, даже нельзя спрашивать, где ты работаешь, в каком университете ты выпустился, потому что из какого университета ты выпустился, потому что уже это вторжение в личное пространство, потому что может человек сделать вывод, ну, если ты выпустился с того университета, значит, ты там, ну, глупенький, где-то там работаешь и так далее. То есть это очень большое такое вторжение в личное пространство. И Мария говорит, то есть, да, у японцев есть друзья, с кем они там могут пойти что-нибудь выпить, поесть, так сказать, легко о чем-то поговорить, но чтобы прям друзьями близкими быть, это достаточно просто, сложно, потому что нет такой близкой связи, потому что очень крепкие, да, такие, так сказать, личные границы. И Мария говорит, что она познакомилась, да, но познакомилась также с другой латиноамериканкой, которая, да, тоже, так сказать, по такому же принципу переехала в Японию, поэтому вот, например, она дружит больше с ней. Muy bien. Tengo dos preguntas. Justo eso Tal que era cual. decir. Tengo dos preguntas. Dime, sí. ¿En qué momento decidiste o entendiste que tenías que empezar japonés, a aprender japonés? ¿Y qué fue lo primero que pensaste Aprender, dices. cuando decidiste aprender? ¡Ostras! Yo creo que eso No, pensó. ¿No? no, sabes, hay algo curioso en esto, porque yo comencé a aprender japonés desde que tenía 17 años. Wow. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que yo quería aprender japonés porque me encantaba el anime y bueno, todo esto de la cultura japonesa. Comencé con el alfabeto
Y comencé de forma autodidacta porque en Ecuador, Japón no es un país, pues, o sea, claro, obviamente todos conocen Japón, pero no es como, no hay muchos lugares donde puedas aprender japonés o así, ¿no? Ujú. Entonces decidí hacerlo por mi propia cuenta, pero era muy complicado, porque en ese momento, hace 10 años atrás o más, pues no había muchas herramientas tampoco en YouTube o en otras plataformas para poder aprender. Y también porque comencé a estudiar medicina, entonces todo eso pues Ya, se vino supongo. abajo, ¿no? De ahí cuando yo vine aquí, tuve mi primer contacto con Japón, eh, intenté también hacerlo por mi propia cuenta, pero yo creo que el punto que me llevó a decir, tengo que estudiar para poder sobrevivir aquí, fue con toda la experiencia que llegué a pasar durante el primer año de mi vida aquí. Allí Ujú. entendí y dije, no, o sea, tengo que estudiar porque si no, Japón me come viva. Entonces, porque a veces tenemos un poco el pensamiento de, tal vez puedo hacer que las personas intenten entenderme de alguna forma, ¿ya? Y empezamos a buscar la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? De Mm. buscar rodearnos de latinos o de gente que nos entienda, esperar que los demás nos puedan entender, pero cuando ya rompes eso debido a situaciones Cuando que te entiendes que no ocurren, funciona, cuando ajá, entiendes que cuando no entiendes que funciona. no funciona y que necesitas aprenderlo, entonces es allí cuando dije no, o sea, tengo que aprender y tengo que esforzarme y ahí fue que decidí y dije, voy a aprenderlo, pero o sea, voy a aprenderlo bien, ¿no? Con un Ujú. profesor y voy a tomar clases y voy a hacer las cosas pues como se tienen que hacer. Bueno, lo Así. traduzco. Vale, muchas gracias. То есть это спрашивает, в какой момент ты начала, ну, то есть начала учить испанский, да? Ой, испанский, говорю японский. ¿En qué momento empecé a aprender español? Eso ya es la costumbre de decir aprender español. Это уже все, Sí. оговорочка такая, да? То есть, ну, то есть о чем ты подумала, да, когда начала учить в целом японский и так далее. Мария говорит, что интересно, что она 17 лет примерно, да, так сказать, увлекается японским, начала учить японский, потому что ей нравилась культура Японии, аниме и так далее. И не было в тот момент еще таких, конечно, развитых платформ, как, например, YouTube, то есть, да, такого, не было количества такой информации. YouTube и прочее, да. И также потом она поступила на медицинский факультет, и, разумеется, не было не столько времени, это все соединилось и так далее, да. Вот. И когда она приехала только в Японию, да, то есть, грубо говоря, она говорит, ладно, буду учить там японский, так сказать, но как бы я сама, все, и потом, то есть, в течение вот этого года она понимала, что эта система, да, там не работает, и чтобы, ну, как бы, действительно, чтобы Япония, так сказать, ее не съела, и чтобы она смогла там адаптироваться полностью, да, то есть, чтобы выживать и все, и что нужно серьезно заняться языком. То есть не работает так, что ты будешь общаться только с латиноамериканцами, да, только своей культурой и так далее. То есть иначе ты не адаптируешься. И, конечно, нам всегда хочется из разряда там снизить, так сказать, наши силы и сказать, ну вот это я буду делать, это все, это очень легко, окружу себя так, но это не работает. Да, то есть нужно конкретно взять и учиться, и вот тогда, и после года примерно, да, Мария поняла, что все-таки нужно заниматься прямо именно с преподавателями, чтобы погружать себя и так далее. La segunda pregunta. Ya había hecho las dos. Ah, ¿sí? Ah, Era Bueno, a cuándo mí me y sonaba la cómo. una, pero pues para mí ha sido como... Pero bueno, otra pregunta. a ver, ¿Qué es? Bueno, vale. Desde que aprendes japonés, ¿has probado a practicarlo en la calle? sí, Os- sí he probado. Ujú. Yo creo que inevitablemente terminas probando el idioma cuando sales, ¿no? Cuando tienes que hacer incluso pequeñas cosas como ir al supermercado o incluso me acuerdo que en algún momento estaba en un parque haciendo ejercicio y una niña se me acercó y me habló Ujú. y fue así como yo entre mí decía, niña, ¿por qué me hablas? No, no me hables. Aléjate, por favor. No, ajá. Pero, o sea, no hay mala intención, ¿no? Porque es que al principio no le entendía lo que la niña me decía, ¿no? Después como que me lo repitió de nuevo y bueno, ahí sabía que quería, me preguntaba qué hora era, ¿no? Entonces,
Pero yo creo que inevitablemente el hecho de vivir en ese lugar al que vas, pues te presiona a que puedas dialogar, ¿no? Tal vez no Sí. en una conversación profunda, aparte, el estar junto, o sea, el estar cerca de tu familia política ya te Mm, incita a siempre estar en comunicación, ¿no? Y cada vez que ellos me invitan a salir, entonces, de alguna u otra manera tengo que utilizar el poco japonés que sé. Угу. Да, лед традуску. Ну, я это говорю, да, то есть, когда, ну, как ты вот учишь сейчас японский, да, и то есть ты, когда я начала тоже учить, пробовала говорить на улице и так далее, то есть уже применять знания. Она говорит, да, и в целом, ну, как бы, как иначе, когда ты живешь в этой стране, и помнит с один случай, что была в парке, к ней подошла девочка маленькая, ну, Мария говорит, зачем ты ко мне подходишь, не подходи ко мне, ну, подумала, да, разумеется. Ну, и девочка говорила, Мария сначала не понимала, а потом, ну, разобрались, когда она повторяла, и просто девочка хотела спросить, сколько времени. Ну и, разумеется, так как Мария, она живет с японцем, да, то есть и семья, разумеется, вся местная, и, конечно, как бы приходится говорить, то есть как не говорить, да, то есть поэтому это в любой другой стране, грубо говоря, да, когда ты приезжаешь, как бы говорить придется. Вот. То есть Мария ведет к этому. Y claro, pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor es una pregunta muy personal, pero bueno, no sé cómo te pasa a ti, pero claro, yo cuando pues empecé a pasar mucho tiempo, o sea, pasar tiempo con la familia de Eduardo, por ejemplo, Julio, o sea, su padre, claro, ellos me aceptan tan, a veces Clara hasta dice, en plan, no recuerdo que tú en general eres rusa, ¿sabes? En plan, porque hablamos, y de golpe Clara dice, es que se me olvida que eres de otro país y tal, pero Julio, por ejemplo, siempre trata, no sé, de enseñarme mil. O sea, puede, ¿sabes? Decir cosas en plan, llevo aquí ya bebiendo 7 años, o sea, no, 7, no, 4, sí, y me empieza a hablar, pero bueno, ¿sabes qué significa? No sé, cualquier chorrada, o sea, en plan que Julio, claro que lo sé, Vale yo, significa ok. o sea, de este estilo, vale significa ok, digo, vale. Nada, y siempre trata de enseñarme la cultura. Bueno, yo entiendo por qué lo hace, porque es su manera de cuidarme, su manera de que, para que yo me sienta bien, ¿no? En plan, por si acaso. ¿Y cómo pasa en tu familia? ¿También tratan de, no sé, abrirte el mundo japonés o cómo es? ¿O cómo es eso? Sí, claro. En el caso de ellos sí intentan mucho. Yo creo que por eso pasó la diferencia con ellos, porque Uh-huh. ellos, si bien entendían que yo era extranjera, yo siento que a veces en su cabeza, en la cabeza de ellos, saben que no es del lugar, pero por alguna extraña razón pretenden que debería saber lo que pasa en ese país. O sea, no sé cómo, no sé si me puedas Sí, entender, sí, pero sí, es sí. como si no lo asimilaran al 100%, ¿no? Mm, Ellos saben que eres extranjera, pero automáticamente piensan, bueno, es extranjera, pero seguro sí sabe tal o cual cosa de aquí, ¿no? mm, Entonces, cuando no pasaba eso, ellos automáticamente pensaban y decían, ah, es que no es cierto, es extranjera, ¿no? O sea, como que ¿Y a ti te había duele ciertos cuando te lo métodos. dicen así? ¿Te duele Mande. o tú lo tomas como un hecho? Si te duele, no sé, cuando dicen, es que claro, tú eres extranjera, ¿a ti te duele o No, es, no? no me duele porque obviamente sé que no soy japonesa, ¿no? Pero siento que en algún momento de la vida sí ellos intentaron japonizarme. Incluso mi Que entre suegra en ese japonizarme. Un verbo interesante, sí, japonizarme. Hay un meme sobre eso, el ¿Sí? Japanese Beam. sí, es que incluso mi suegra y mi Sí. suegro una vez me dijeron como, tú ya no estás en Ecuador, tú tienes que olvidarte que estás en Ecuador, ya. Lo Ajá, que hacías en ya. Ecuador tienes que borrarlo y tienes como que resetearlo, ¿no? En tu cabeza. Ujú, Eso sí me ujú, dolió. Me dolió porque yo estaba aprendiendo. Entonces ujú. necesitaba un tiempo para hacerlo, ¿no? Necesitaba Claro. asimilar ciertas cosas para poder, pues, hacer un input de todo lo que tenía que aprender. Y Ujú. sí, ellos han intentado siempre como que enseñarme, mira, no se debe agarrar los palillos de tal forma, Oh, o ¿tú sabes comer con los palillos? claro, pero por Bueno, o sea, ejemplo, a veces tenía un error es muy que yo no. grande Sí.
o no, lo que pasa es que yo tenía un error muy grande y es que en Latinoamérica, bueno, yo creo que en España también, ¿no? Cuando tú comes, pues comes así con el plato está Sí, encima de la mesa, ¿no? Pero en claro. Japón tú tienes que agarrar el plato y comerlo así. Ah, Entonces yo ah. tenía siempre el plato como agachado y a veces como coger el arroz era un poco difícil y se caía, ¿no? Y me decían, no, es que no es así. Tienes que agarrar el arroz, Mm, o ¿me sea, entiendes? El lo- chaguán, ¿no? Que es el platillo, agarrarlo y hacer así y absorber, ¿no? También, por ejemplo, ujú. eso era otra cosa que hasta el día de hoy es difícil para mí absorber y a veces ellos no entienden por qué no pueden absorber. Yo, Hacer, ¿no? es Sí, que sí. no puedo. Entonces, A ver, es que me claro, si tú tragan lo todo. haces, imagino si tú lo haces es como para ellos que sí que la comida está rica, ¿no? Bueno, por lo menos eso lo hacen Exacto. en China, una conocida mía me lo contó. Si tú no lo haces, significa que la comida no está rica. Creo que eso lo he traducido. Vale, Claro. vale, perdón. También. Perdón, María, lo traduzco, ¿vale? Ya, Vale. dale. Y luego ya, pues continuamos, perdón. Sí, es que ya me he Dale, entrado en la dale conversación. significa venga en España. Sí. Sí, no te preocupes. Dale, dale. Lo que yo Vale. entiendo. Vale, ребят, получается, то есть ой-ой-ой, se ha colgado, o Sí, sea, sí, se quedó Ah, no, ahí. no. ahora Sí, sí, ahora Ah, ya sí. está. vale, Ya. vale, значит, мы зависли, perdón. Получается, что, ну, я у Марии спросила, вот у нас, да, в нашей семье, то есть, несмотря на то, что там, я уже здесь 7 лет, у нас все равно такое бывает, что Хулио Папа Эду все время пытается мне еще чуть больше про культуру рассказать, и неважно, иногда говорит такие же банальные вещи, но которые ты уже точно знаешь, уже ты здесь 7 лет, ты говоришь, Хулио, ну я здесь уже вот это точно уже знаю, все. А он это делает, разумеется, не чтобы там, посмотри, какой я умный или что-то еще, он это делает с заботы, да, чтобы я всегда себя чувствовала здесь, как дома. И поэтому объясняет вот все вот прям вот так, вот ты говоришь, Хули, я тебя уже поняла. Вот, но я говорю, Мария, у тебя так же в семье, ну, то есть они тебя, так сказать, либо приняли уже, то есть ты как бы все, ты уже здесь как местная, так и так, либо пытаются тебе, так сказать, открыть японский мир. Ну, и Мария сказала, что у них случилось так, они вроде как бы знают, что я иностранка, да, что я не местная, но все равно они как бы, многие факты уже говорят, что я должна это знать. Ну, то есть, что я все, я уже здесь должна это знать, потому что и так уже как бы все понятно. А потом вспоминается, ну да, ты же иностранка. Я у Марии здесь спросила, тебе неприятно, когда тебе так говорят, что ты иностранка? Или ты воспринимаешь это просто как факт? Мария говорит, нет. Ну, мне от этого, ну, как бы, я знаю, что я не японка, и мне от этого я нормально к этому отношусь. Единственное, что был момент один так больно, когда мама, да, сказала, ну, свекровь, получается, сказала, что ты должна забыть, что ты из Эквадора, да, и там забыть все, что там ты знала, что там здесь, как бы, здесь все, здесь Эквадора нет, здесь, как бы, Япония, все, другая страна, другая культура. И Мария говорит, в этот момент, да, было больно, потому что я только привыкала к этой культуре. Ну, это непросто. Вот. И интересный был момент, Мария рассказывает, что, ну, тут они с палочками едят. Все, я у Марии спросила, ты умеешь есть палочками? Затем она сказала, да. И было интересно, что в Японии, то есть мы как, ну, в Испании, например, да, тоже едим. То есть тарелка на столе, и мы там все режем, и все. В Японии ты должен поднять эту тарелку и, так сказать, палочками, так сказать, есть. И еще вот такой звук издавать, когда, знаете, там, вот так вот. Вот так вот, такой звук издавать. Ну, Мария говорит, я к этому никак привыкнуть, например, не могу, и то есть мне вот этому сложно. Ну, Мария говорит, я вот попала в такую ситуацию, что я ела и подносила себе, и у меня падал весь рис, и все. Но мне сказали, так делать нельзя, ты поднимаешь тарелку и ешь. Вот так вот было интересно. Yo agregaré que, de hecho, en España al menos, imagino que en Latinoamérica también, por lo que dices, es de mala educación hacer el sonido de sorber cuando tomas sopa Sí. o pasta o cualquier cosa. Se Claro. considera como sucio, no sé, A mí no me no gusta, sé a el mí me molesta adjetivo, mucho. A mí me molesta como mucho. rudo. Sí. Sí, Entonces, realmente sí. sí, es así. Y por eso para mí es muy, o sea, al principio fue un poco chocante porque tú puedes escuchar cuando vas, por ejemplo, a un restaurante de ramen, Ujú. que la persona de al lado está absorbiendo de una forma, pues, muy fuerte, ¿no? Es que Así, yo no puedo. A mí me ya, da cosa, a mí me da cosa. sí, Parece una pero tienda de es lo que, aspiradoras. no, incluso es que yo no puedo porque siento que me atraganto, ¿no? O sea, como que se me va hacia la garganta y me atoro. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que,
o sea, ese es uno de los pocos choques culturales, ¿no? Porque hay Sí. muchos otros choques culturales que se tienen en Japón, ¿no? Pero en sí, en la comida es ese y la posición de los palillos, ¿no? Todo lo que tenga que ver cómo utilizas los palillos, la forma en la que los pones, cuando terminas de comer, el no clavarlos dentro el tazón de Ujú. arroz. Ah, sí, Claro, esto yo lo he leído, que esto en plan que cuando lo haces es algo está conectado con muertos, ¿no? O sea, uno, o me equivoco. Bueno, eso dicen, aunque según yo la mayoría no lo sabe, porque yo le he preguntado a mi esposo y me dice, no, o sea, simplemente es como una mala educación, ¿no? Porque se ve Mm, mal realmente. mm. Entonces, pero en general eso de los muertos no sé si sea verdad, pero sí, 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 eso sí es muy mala educación, ¿no? Lo mismo, lo de los codos, por ejemplo, no sé, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto depende. Esto sí no es de Latinoamérica o de algún tipo, yo creo que es de cada persona, que a veces tenemos un Ujú. poco la mala costumbre de poner como los codos al momento de Sí, que cortas la carne, ¿no? Entonces, por así. ejemplo, a mi suegra le chocaba totalmente, o sea, los brazos así, ¿ya? Ujú. Entonces, si yo ponía las manos sobre la mesa, eso, no, que por qué, ¿por qué sigue poniendo las manos sobre la mesa? Entonces, a veces era inconsciente, ¿no? Son hábitos Claro, que a veces tenemos de forma ya lo inconsciente, tienes. pero pues eso sucede. Ujú. Muy bien, lo traduzco. Vale. Ну, то есть, да, вот этот вот звук, который издают, вот этот, ну, и Мария сказала, что идешь, например, в ресторан, ну, там, рамен, там, грубо говоря, есть, и рядом сидит человек с тобой вот так вот делает, то есть это и неприятно, и все. Я говорю, меня это вообще раздражает, когда так делают. Ну, и я говорю, похоже, все из туда, как в магазин пылесосов. Ну, и Мария говорит, да я боюсь так и подавиться еще, просто что ты делаешь. И вообще, в целом, вот это вот все связано с культурой, как верно есть палочками, как их верно вот эти вот ставить и так далее, вот это все, то есть это вот самое, наверное, да, так сказать, одно его, так сказать, сложным. Вообще было много, конечно, таких культурных шоков у Марии, но вот это вот, наверное, одни из них. И, например, что нельзя ставить палочки, ну, втыкать вот так вот в рис, да, я сказала, мне кажется, это где-то что-то, ну, как бы связанное там со смертью и так далее, ну, Мария говорит, я не знаю, мне кажется, многие японцы про это не знают, просто мой, например, муж сказал мне, ну, что это, грубо говоря, неправильно так делать, это из разряда показывает твою невоспитанность, вот, необразованность, да, и, например, что локти нельзя совсем там ставить на стол, и там в целом и руки всегда вот так вот, когда мы не едим, грубо говоря, да, они не лежат на столе, всегда, так сказать, не на столе. И вот это вот, например, ее свекровь очень прям удивляла, когда вот Мария так делала, либо там локти на стол поставить, либо руки вот так, когда режет, да, там мясо или что-нибудь еще. Да, и это же просто уже неосознанно происходит, вот это ты всю жизнь делаешь, да, и потом как бы хоп, в этой культуре так делать нельзя. Muy bien. me acaba de surgir una pregunta. Угу. Espera, voy a decir Pregunta. si tienen preguntas. Sí, un segundo. Ребят, если у вас, мы чуть уже будем заканчивать прямой эфир, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, соседу задаст вопрос, можете написать в чате, можете включить потом, поднять здесь руку, я вам дам возможность спросить вслух, так сказать, но на всякий случай предупрежу, что запись будет загружена на YouTube. Поэтому можно либо под постом писать, либо так говорить. Ya está. Puedes. Ahora que has dicho la palabra hábitos y me has saltado una pregunta que no hablamos ayer. Ujú. Acabo de quedarme en blanco. Vale. Ok, ya está. ¿Tienes alguna rutina, un hábito, un algo a la hora de estudiar japonés? Es decir, ¿estudias siempre a la misma hora o te pones música, una vela aromática, algo? Entro en plan romántico. No, a ver. em, Es que ahora está muy de moda en Instagram ponerse la vela a estudiar. Sabes, yo creo que el mejor hábito que uno puede tener es el proponerse estudiar por lo menos 1 hora al día. Ajá. Creo que ese es el mejor hábito que he podido hacer también desde que estoy aprendiendo con mis maestras y que me ha funcionado a seguir manteniendo la motivación. Porque Ajá. cuando a veces nos ponemos la meta de estudiar y pues decimos, tengo clases el día lunes, ¿no?
digo, bueno, pero puedo estudiar el día martes o el día miércoles y nos volcamos a eso de seguir aplazando nuestros estudios, ¿no? Pero también otro hábito que me impongo es el de ir repasando. Por ejemplo, esta semana vi la lección número 17, por así decirlo, pero durante esa semana ya no repaso solo la lección 17, sino que me voy a la 1 y digo, esta semana voy a estudiar lección 1, 2 y 3. Ya, la próxima semana, o por ejemplo, tengo clase el sábado, el día lunes, veo la clase del día lunes, pero durante esa semana repaso la clase, las 16, 15, 14, o sea, voy siempre en un estado de repaso, porque a veces vamos olvidando, ¿no? Nuestro cerebro es muy vulnerable y tendemos a olvidar más que nada el vocabulario. Entonces, es lo que trato de hacer día a día y yo creo que ese sería como uno de mis hábitos, ¿no? El estudiar al menos 1 hora al día e ir repasando pues las clases anteriores y no solamente la clase reciente. Sí, bueno, yo diría que, bueno, motivación también, pero yo diría también que, por ejemplo, lo que tú dijiste, si estudio lunes, estudio sí o sí. O sea, es un decir, pero en general es más como sabes, ya luego es lo que funciona es la disciplina. O sea, sabes, en plan, tienes la motivación de conseguir, pero sin disciplina, o sea, no puedes, ¿sabes? En plan, A eso se lo autoimpones porque tienes disciplina. Lo claro. que pasa es que, no, es que la disciplina es que ya también la estás ganando. O sea, claro. Lo que pasa es que, mira, también te impones una disciplina porque, al menos en mi caso, siempre estoy pensando, ¿por qué estoy estudiando? ¿Para qué estoy estudiando? A veces olvidamos eso. Cuando vamos estudiando un idioma y vamos perdiendo la motivación, olvidamos ese por qué. ¿Para qué lo estoy haciendo? Entonces yo creo que es importante siempre estarnos replanteando. ¿Estoy estudiando esto porque lo necesito? ¿O porque me gusta? ¿O porque me va a ayudar en la vida? Entonces, para volver a esa motivación también es importante continuamente preguntarnos y hacernos esa reflexión de estoy haciéndolo por este motivo, entonces si estoy haciéndolo por este motivo, tengo que crear este hábito y esta disciplina dentro de mí. Sí, muy bien. Lo voy a traducir. Да, то есть я бы спросила, то есть, да, вот ты учишь японский, есть ли у тебя какие-то, не знаю, там ритуалы, привычки, то есть что ты делаешь, как ты делаешь и так далее. La vena. Ну, просто, например, ставишь ли ты себе свечку вот так вот, чтобы, знаешь, когда учишься, это такое как бы все романтик и прочие штуки, ну, что сейчас как модно в Инстаграме, как это говорит. Ну, и Мария сказала, ну, в целом у меня из, так сказать, из привычек, что я час в день, да, выделяю на японский, вот, так сказать, каждый раз себе напоминаю, для чего я это делаю, для чего я учу и так далее. То есть запоминаю, так сказать, вспоминаю свою цель, свое намерение. Я же здесь сказала, но здесь также еще работает дисциплина. То есть если ты выбрал себе урок в понедельник, ты садишься и учишься в понедельник, да, там не во вторник, не в среду и так далее. То есть, да, потому что дисциплина в этом плане тоже очень-очень важна. Вот, и, например, еще что делает Мария, то есть, например, если сегодня она просмотрела урок 17, это не значит, что сегодня она только просмотрела урок 17, она зашла еще в 1, в 2, в 3, в 4, так сказать, ну, то есть, грубо говоря, бывают моменты, да, вот эти вот, так сказать, повтора. Вот, ну и напоминание, разумеется, себе, для чего ты это делаешь. Muy bien. Vale. Bueno, vamos a ir entonces terminando, aunque yo te podría hacer aún muchas preguntas. Directos, en plan, ¿no? sí, vamos a ir dividiendo. Sí, muy bien, que también pues me gustaría preguntar, no sé, también sobre... Bueno, es que para mí también es muy interesante sobre la adaptación en otra cultura, es que vale, para mí, bueno, claro, la cultura rusa por lo menos tiene algo parecido con la cultura hispana. Bueno, algo sí, algo no también. Yo, por ejemplo, te puedo entender en el sentido de que, bueno, creo que puedo entender más a los japoneses en este sentido que yo diría que para Rusia, o sea, bueno, para mi cultura, desde mi punto de vista, también nos cuesta encontrar a los amigos muy cercanos. ¿Sabes? Cuando Edo me dice, pues una amiga tuya, yo digo, no es mi amiga, es mi conocida. En mi cabeza se dividen estas preguntas. O sea, hay amigas, pues hay amigas cercanas que ya, como tu familia, hay conocidos. Por ejemplo, cuando Lali, o sea, su mamá dice, una amiga mía de mi trabajo, y para mí no es mi amiga, es mi conocida.
en plan, pero para ella ya sí Ahora hablamos. aún es compañera. Pero, ¿Sí? ¿sabes? ¿Ya? Yo creo que Y ya. eso es como una... O sea, sí somos conscientes de que tal vez no somos muy apegados con esa persona, pero ya es como un defecto, creo yo, de decir es mi amiga del trabajo o mi amiga de la Sí, sí, infancia, ¿no? sí. Aunque Sí. mentalmente sabemos que no, no es nuestro amigo. Que nos... Sí, sí, sí. Pues por eso, claro, es, por ejemplo, también es otro tema interesante sobre relaciones internacionales, o sea, me refiero entre amorosas, sabes que Ujú. también hay muchas cosas interesantes. Y aún nos queda Sí. cultura gastronómica de Ecuador. Sí, porque yo, por ejemplo, sé muy poco sobre Ecuador, lamentablemente, pero bueno, gracias a ti voy a ir conociendo también este país, porque sé muy poco, no sé, porque nunca he tenido ninguna oportunidad, nunca he trabajado con nadie de Ecuador, no sé, pasó esto de Uruguay, sí, de Paraguay, o sea, De Cuba. de Cuba, sí, con cubanos he trabajado mucho, no sé qué tengo yo con los cubanos, pero sí, siempre me tocaban, pero pues gracias a ti voy a ir conociendo también este país, porque seguramente tiene muchas cosas interesantes. Sí, Bueno, no, espera, sí, tiene traduce. muchas cosas interesantes, aunque yo creo que en general, como latinoamericanos, nos parecemos muchísimo en muchos aspectos, o en general también dentro de lo que somos los hispanohablantes, nos parecemos muchísimo, porque de alguna forma tenemos esa interacción con la madre patria de España. Es verdad, es verdad. Sí, Culturalmente, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, eh, pues tenemos una similitud en ese aspecto, pero claro, hay muchas cosas de Ecuador que también me gustaría enseñarles y que puedan conocer, ¿no? Y también de Japón, ¿por qué no? Porque a veces yo creo que de Japón se sabe muchas cosas por internet, pero así real, ya, real, a Y qué veces mejor que nos contarlas en cuesta, español. sí. claro, está muy Yo sobre romantizado Japón sé también muy Japón, poco también. Lo claro. Sí. único, yo sobre Japón digo tampoco sé mucho, no sé, palillo, sakura y cosas así. No más. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, y sake. Ya está, mis conocimientos se han terminado. Mira, Bueno, ramen. ramen, Ramen. vale, pues ya está, fin, o sea, lamentablemente, bueno, pero bueno, Algún día iremos. Ya bueno, la próxima vez también les muestro también algunas recetas de Ecuador para que puedan ustedes hacer en casa, que Ay, no son ay. muy difíciles de bien, hacer, entonces van a hacerlas. Ujú. pues fenomenal. Vale, voy también a traducir, sí, y también creo que, no sé, luego como ayer pues hablamos que podemos hacer algo adicional solamente pues para el club, pensaremos algo para con los alumnos y tal, y Claro, también a lo sí, mejor sí, sí, sobre algo, sí. claro, si Vale, ellos voy. también quieren preguntar o algo también. Ujú. Seguro, seguro. A lo mejor solamente te están conociendo ahora. Sí, ahora están asimilando. Asimilando mucha información. Vale. Voy a ir comentando. То есть я, да, Марии сказала, что вообще в целом будем еще проводить эфиры. Я думаю, да, то, что Мария тоже согласна, и сделаем отдельные еще эфиры чисто для клуба, да, там тоже, может, там с рецептами, может, про что-нибудь еще, в общем, посмотрим, что тоже сделаем, про язык, про культуру и так, и так. Ну, вот и я сказала Марии, что в целом, да, мне тоже очень интересно узнать про адаптацию, то есть все равно, чужой опыт, это все равно другое, да. И, то есть, ладно, ну, как бы, с моей культурой у нас все-таки есть что-то похожее с Испанией, но есть все-таки то, что отличается. Ну, например, я сказала, да, что лали, например, называют там, или в целом в Испании, там, если ты увидел этого человека 2 раза с ним поговорил, ты можешь сказать, что все это друг. Но хотя внутри, да, Мария говорит, что все равно внутри ты делишь, где твои друзья, где нет, но ты называешь всех друзьями. Это такой, так сказать, минус. Вот, а для меня это не друзья. Ну, то есть для меня есть друзья, это друзья, есть знакомые, есть там близкие друзья, да, это так и так. Вот, но я говорю, поэтому это очень интересно будет поговорить и про, так сказать, отношения разных культур, да, так сказать, когда у тебя там муж иностранец, да, там жена иностранка, потому что это очень интересно, тоже такой момент, с многими сталкиваешься, и как по себе знаю, но вот так будет интересно еще тоже послушать другой опыт, тем более, да, совсем разные такие культуры. И про очень много у нас тем, о чем можно поговорить, и кухня, и, так сказать, вот эти вот отношения, и так. Ну, и Мария говорит, ну, в целом, я говорю, что я про Эквадор знаю очень мало, потому что не сталкивалась никогда в работе. Работала очень много с кубинцами, с перуанцами, там, из Парагвая и так далее. Вот это все это работала, а с Эквадором, ну, как-то почему-то никогда не сталкивалась. Но вот теперь
Теперь буду благодарна Марии, тоже очень много чего узнавать. Но Мария говорит, ну, в целом, да, Латинская Америка очень похожа и по культуре тоже с Испанией, но все равно есть, разумеется, чем поделиться. И потом нам еще Мария расскажет всякие разные интересные рецепты, которые мы могли приготовить дома. Ну и, разумеется, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, да, вы также можете писать. Я сейчас увидела тут вопрос один, вот. И тоже сейчас ответим. Если есть какие-то еще вопросы, пишите, ну или также можем перенести потом на другой эфир. Bueno, aquí tienes una pregunta, ¿vale? Y vamos a ir cerrando, que una chica dice que vivió en Ecuador 7 años con su familia del año 2010 al 2017. ¿De qué ciudad tú eres? Ella vivía en Mante. Imagino que en Manta. Mante. Ya. No, yo soy de Guayaquil. ¿Cómo? Guayaquil. Guayaquil. Ajá. Vale. Sí. Bueno, Manta es como la región costa, la parte de lo que son las playas, muy bonita ciudad también, pero no, está más alejado. Vale, ну то есть, да, подальше. Ну, вот вижу, Гульмира что-то поставил этот смайлик, услышала, да, значит, вижу. Mandó un así. Te mandó así, claro. Bien. Ok. Chicos. Qué bueno que hay alguien que conozca Ecuador. Pues, ves, как здорово, Мария говорит, что кто-то знает, да, тоже Эквадор. Ребят, поэтому задавайте вопросы, да, мы перенесем там что-то на следующий эфир, вот. Обязательно не стесняйтесь, задавайте вопросы, всегда будем рады ответить. Вот, и договоримся с Марией, сделаем еще эфир, может, на какую-то конкретную тему соберем ваши вопросы, поэтому не стесняйтесь, прям пишите, и эту запись я тоже выгружу и так далее. Вот. Окей. Bueno, aquí tenemos preguntas, pero creo que ya las dejaremos para los próximos encuentros, ¿vale? O sea, para los próximos directos, para ir un poco cerrando. Bueno, te dicen que eres muy guapa. Te dicen que eres muy guapa. Да, тут Мария сказали, что она очень красивая, вот, поэтому я передала. Покраснеет, Мария говорит, покраснеет. Вот, поэтому обязательно задавайте вопросы, соберем их в прямой эфир в отдельный и сделаем. Digo que hagan preguntas, luego las juntamos y haremos un directo solamente de las preguntas también podemos hacer. Está algo muy interesante. Muchísimas gracias, María. Sí, muchísimas gracias. Por tu tiempo. A ustedes. Les agradezco mucho, en serio, esta oportunidad y como les dije también ayer, espero que este espacio sirva a las personas para que puedan conocer también un poco de mí, un poco de Ecuador, un poco de Japón y pues también tengan un espacio para que puedan ser entendidas sobre lo que ellas también pasan, ¿no? El tratar de adaptarse a una cultura diferente. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, tú sabes que tenemos el club, claro, pero yo diría que también un objetivo, por lo menos el mío, o sea, propio de mí, yo diría que a mí lo que más me gustaría, no, porque solamente, por ejemplo, en el club no enseñamos el español, sino también la cultura. Porque lo que a mí me gustaría es que todo el mundo, o sea, que yo pueda, no sé, dar esta información también a todo el mundo para que la gente también se conozcan. Bueno, yo no puedo, o sea, pillar a todo el mundo, pero algunas partes y poner mi propia parte para que la gente se conozca, la gente conozca otras culturas, ¿sabes? Así, eso lo puedo hacer. Pues es uno de los objetivos, creo que más profundos que tiene el club, no solamente ir a salir, etcétera. Es un objetivo también maravilloso porque países, por ejemplo, como Japón, solo tienen japonés en su país, pero nosotros como Latinoamérica, pues somos un conjunto de países ya que hablan un mismo idioma, ¿no? Con diferentes dialectos y diferentes palabras, pero en sí con un lenguaje en común, y eso abre más la posibilidad de conocer muchas más culturas. Sí, y yo creo que yo diría que a través de otras culturas también puedes conocerte a ti mismo. O sea, es algo muy profundo, pero sí. Oye, lo traduzco y ya nos vamos. Perdón, es que yo en este habladora... Muy española eres. Ya, ¿qué quieres? Eso es lo que has cogido de aquí. Eso sí, es lo que más que me pega. Somos mujeres, nos gusta hablar. Es verdad, no te lo negaré. Окей, да, я Мария сказала, что одна из в целом вот у нас, да, клуб
по испанскому, там мы не только же изучаем испанский, но еще и смотрим культуру, для чего мы это делаем, потому что у меня, так сказать, одна, наверное, из глубоких целей, то есть чтобы люди узнавали культуру друг друга, узнавали, знакомились, да, вот это, кстати, можно сказать, некое объединение. Я, конечно, не смогу охватить весь мир, и никогда там наш клуб не захватит все желающие изучать испанский, но какую-то часть нас, часть себя, я думаю, мы сможем захватить, мы сможем передать, поэтому вот мы используем все наши средства, которые есть, кто у нас еще и знакомых, и друзей из Латинской Америки, вот, поэтому да, и также благодаря, когда ты узнаешь другую культуру, ты можешь узнать и лучше себя. Такая глубокая мысль, и вот Мария очень с этим согласна, и Мария очень рада прийти, с вами побыть тоже здесь, потому что, да, чтобы вы почувствовали, что все, что происходит вообще в целом, да, то есть она проходит через то же самое адаптацию, через то же самое изучение языка. То есть я всегда говорю такую фразу, что отличаемся мы только языком, а все наши вот вопросы внутренние не очень-очень похожи. Bueno, he dicho al final que yo siempre repito que la diferencia entre todos nosotros solamente a veces es el idioma, pero todas las cosas en la cabeza que tenemos, todos los problemas a cuales nos enfrentamos y todo eso son iguales. Bueno, parecidos, claro, no son iguales, pero son muy parecidos. Exactamente, porque al fin y al cabo somos seres humanos, entonces. Да, просто в конце концов мы все люди. Correcto. Muy bien, María, un gran abrazo desde Valencia. Hasta Japón, con la magia de Internet. Desde Japón hasta España. Cuídense mucho. Ahí sí. Берегите себя все. Всем пока-пока. Ok, chicos. Hasta luego. Всем пока, ребята. Chao, Увидимся. hasta luego. Пока-пока. Chao, chao. Пока. Пока, чао, чао.